Mensen verschillen van elkaar. En toch willen ze uiteindelijk hetzelfde. Ze zijn op zoek naar geluk, harmonie en erkenning. Dat laten we zien in 7 levens, 7 dagen, 7 steden wereldwijd. 7 maal vragen over het lastige leven gesteld en 7 keer verbazing gedeeld. Brasilia, hoofdstad van Brazilië. Gesticht in 1960. Uitgedacht en ontworpen aan de tekentafel. Elke meter is zorgvuldig gelineaald in een stuk savanne waar niets was. Scheppen from scratch. De architecten konden ongehinderd antwoord geven op de meest fundamentele vraag. Met welke bouw dragen we bij aan het menselijk geluk? Brasilia moest de ideale stad worden met veel ruimte en groen voor maximaal 700.000 inwoners. Er werd zelfs een kolossaal meer aangelegd voor een optimale leefomgeving. Een stad voor alle lagen van de bevolking. Het geluk stond op papier en moest alleen nog worden ingekleurd door de bewoners zelf. Uma cidade, Brasília é uma cidade esteticamente bonita. Eu gosto de morar em Brasília, a arquitetura contribui, eu acho, diretamente. A arquitetura deixa o ambiente mais agradável, mais harmônico e contribui na funcionabilidade, né, das obras. Acho é importante, valoriza a cidade como um todo. 我们对这个 物质要求没有太高，对，就是说白了，像这个屋虽说小点，但挺温馨的。可能会需要大一点的话，就是能再多1间到2间房。为什么会这么想呢？就是第一呢，以后有朋友来啊，有地方住，这第一个。第二呢，我们现在这房子就是等于2室，就是大人跟孩子各占一个之后的话，想再加一个书房，这是没有的。 Het is handig om in huis te wonen met kinderen en zo. Maar anders dan ben ik ook echt gelukkig in een kartonnen doos onder de brug. Nou, beetje koud. Nou ja, dan neem ik een kartonnen doos met centrale verwarming. Vallahi ben geniş, benim oturacağım yer büyük, ferah bir yer olmasını istiyorum. Çünkü ben dar işte şimdiki dairelerde 70-80 metrelik dairelerde rahat edemiyorum. Benim yerim geniş olacak. Benim evime işte misafirim de gelse rahat edecek, komşum da gelse rahat etmesi lazım. Rahat oturabileceği, yatabileceği, kalabileceği bir yer olması lazım. Onun için ben geniş bir daire seviyorum yani. If you feel that there's a lot of space around you, I think you feel more comfortable. Planejada urbanisticamente pelo gênio Lúcio Costa, ele criou um eixo cartesiano, então se tornou um endereço muito simples de você chegar. O que conclui isso? Que com um número, um endereço numérico, você não precisa conhecer a cidade. Você entendendo a lógica da cidade, você chega em qualquer endereço dentro da Asa Sul e da Asa Norte, chamado hoje Plano Piloto. E aqui, nesse eixo principal, no final está o poder administrativo, que é o Congresso, o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, projetados os edifícios pelo outro gênio Oscar Niemeyer. Que, na verdade, era uma cidade com o objetivo inicial de ser uma cidade funcional, governamental, né? Por isso que se divide em Asa Norte e Asa Sul, e existe uma simetria. O Oscar Niemeyer, segundo relatos, ele era comunista,
junto com o Lúcio Costa, então tentou padronizar para que as pessoas tivessem direitos e deveres iguais, né? Criasse uma homogeneidade, uma cidade administrativa, que as pessoas tivessem a mesma condição de vida e o mesmo acesso às escolas, à cultura, etc. Esse era o grande conceito do projeto. Você morar numa cidade planejada, qualidade de vida, eu acho que ela tem uma influência direta na sua felicidade. Então, um complexo de decisões bem tomadas, bem projetadas, né, como na arquitetura, como no urbanismo e como no planejamento de toda a questão da natureza dentro da cidade, cria, sim, um potencial de maior felicidade, sim, com certeza. We kunnen een lofzang op het stadsleven houden. Op het bruisen, het vermaak, elk uur van de dag, de afwisseling. Of juist een klaagzang. De stad is ook een arena van haast, vervuiling, decadentie en eenzaamheid. Liefde of haat, we zijn verdoemd tot het betonnen paradijs. De geschiedenis van de mens is een geschiedenis van de stadsmens. Hij verovert met elk gebouw, met iedere stadsuitbreiding, ruimte voor cultuur. En ontworstelt zich zo aan de grillen van de natuur. Dat doen mensen nu al ruim 5000 jaar, toen de eerste steden ontstonden. De wereldbevolking groeit in rap tempo. Inmiddels woont al meer dan de helft van de mensheid in een stad. Volgens de cultuurfilosoof Oswald Spengler moeten we de stad zien als de katalysator van de beschaving. Bijna alle innovatie en alle vooruitgang komt eruit voort. Потому что город — это все-таки община, которая собирается для решения самой насущной проблемы человека – это выжить. Потому что мы не можем, как тигрята или лисята, вот, немножко подрасти и идти искать свою добычу в лес. Нам нужно посадить картошечку, вот, построить домик. А в городе люди, они собираются для того, чтобы это было проще и эффективнее. И архитектура, она уже для красоты, как бы, чтобы глаз радовало, чтобы... Ну, облака красивые. А? Облака красивые. Ну, рассеялась, потому что к концу вечера. Можно было бы, конечно, детский сад убрать. Можно было бы вообще все. И липы посадить. Так я думала, здесь будет 2 бассейна. А там что? А там будет это 2 будет спортзала. 2 спортзала, ни одного бассейна, как обещали. Ну хорошо, хоть тут вот зелененько сделали. Машины, поехали пробку объезжать. Здесь уже ругаются жители, что у них вместо этого самого стала тут проезжая часть под окнами. Ну, дело не в архитектуре как таковой, а в урбанистическом проекте, который себе представляет Москва, и вообще в государственной политике, потому что Москва, к сожалению, стала огромным центром притяжения, куда съезжается практически вся страна. Brasilia telt nu meer dan 2,5 miljoen inwoners. De droom van de eerste architecten blijkt onbegrensd. Het bouwen gaat nog altijd voort.
In minder dan 10 jaar tijd kwamen er 1 miljoen inwoners bij. Uitdijende, fantasieloze satellietsteden groeperen zich rond de ontworpen kern. Leandro? Cadê o Leandro? Ah, você tá abrindo os brevines aí? Põe esse pessoal que tá parado pra te ajudar. Hã? Ué, eles estão parados aqui conversando escorado na parede? Fala, como é que tá? Tudo tranquilo? Rapaz, tá vendo que horas? Nós vamos... Foi meu negócio de ônibus aí hoje. Então, teve uma greve de ônibus aqui, então desfalcou algumas equipes, mas eu vou para a primeira obra ali com ele, liberar uns tubulões, e de lá eu vou para a sua obra aí. Valeu, abraço. Obrigado, tudo de bom. Meu pai fundou a Infrasolo, engenharia especializada em fundações. Então, quando eu formei no meio de 2000, eu vim trabalhar na Infrasolo como engenheiro. E é muito triste pelo o que estão transformando a cidade, como esse trânsito que nós estamos pegando agora. Esse é um reflexo de um crescimento desorganizado. Então, a gente tem uma influência muito grande, a gente desenvolve, a gente está participando disso, a gente vive isso, a gente vê esse crescimento. E a gente muitas vezes até antecipa. A gente sabe qual que é o setor que vai ter um desenvolvimento e já sabe que ali vai se criar uma área, né? Uma área de conflito, de trânsito, etc. Isso é um shopping, né, Licano? Esse aqui é um centro comercial. De esthetiek van de architectuur staat onder druk van economische belangen. De begroting klopt, maar onderwijl bouwt men liefdeloos aan de trauma's van de toekomst. In veel nieuwbouwwijken en shoppingmalls herhalen we het lelijke dat we al kennen. Schijnbaar onmachtig om het anders te doen. Поскольку мы с Денисом как познакомились, мы постоянно кочевали из одной квартиры, то одну снимали, то другую, то в общем мы в этом режиме жили с ним до появления Рады. Когда Рада родилась, конечно, уже захотелось, в основном мне, потому что Денис вообще такой вольный художник, свободный, а мне захотелось какой-то крыши над головой, уже постабильнее, потому что с ребенком тяжелее. И получилось, вот мы сюда переехали, Раде было полгода, и все это время вот здесь живем, уже привыкли. Единственное, что мне чем дальше, тем не меньше здесь нравится сам район, потому что он весь застраивается, все эти новостройки растут тут, и от этого больше людей, постоянные пробки. И, в общем, про экологию я вообще не говорю. Я из Москвы уезжала, я убегала вот от этой проблемы заторов, проблемы экологии, отсутствия деревьев, и я хотела куда-то, где позеленее. И теперь получается, что, в общем, все возвращается туда, все становится очень похоже на мегаполис. Wonen maakt ons. De architect vormt niet alleen onze omgeving, maar hij vormt ook ons bestaan. In een gunstig geval is hij zich daarvan bewust en droomt hij met ons mee. Maar veelal ontwaken de bewoners in een omgeving die pijn doet. Monotone kolossen die ons vertellen dat we klein zijn, er niet toe doen. De bewoners houden zich staande door zich uit hun kooien te dromen. For me, an ideal house is a complete house where there's electricity, there's bedroom, everyone can at least have their privacy, there's toilet, there's a kitchen. That for me is an ideal house because it is what everyone admires.
然后还有想要一个带天台的房子，就是楼顶的最顶层的那种。但是我又不想住高层，因为我觉得高层坐电梯太不安全，因为我们这个就是老房子嘛，就是走楼梯的那种。Een bad. Nee, dat is ook... Een bad, dat is voor Maarten de ultieme vorm van ontspanning. Dus we hebben er nou één in de tuin staan. We hebben 2 badkamers zonder bad. Ja. Zo'n groot huis en geen bad. But in terms of family, for me a house is a happy family. That for me is a house. In de romantiek stelden filosofen de cultuur tegenover de natuur. Volgens Jean-Jacques Rousseau zou de urbane mens vervreemden van zijn innerlijk wezen, zich kunstmatig gedragen, onecht, omgeven door techniek, zonder contact, anoniem. Hij voorspelde dat de stedeling op den duur zijn troost moest vinden in een parkje. Мегаполис, он, как мне кажется, во всех районах одинаков. Потому что я пожил в разных районах Москвы и не просто это знаю там, или понимаю, я это прочувствовал на себе. Пробки, они есть везде, и сложности одного района, они обязательно присутствуют и в другом районе. Вот мы находимся сейчас в сквере, такой же есть примерно сквер в том месте, где я живу. Они совершенно одинаковы, потому что гул все тех же машин с такой же интенсивностью. Чтобы даже услышать редкое пение птичек здесь, надо очень внимательно прислушиваться. И сама форма водоема, вот строгая геометрическая фигура уже не дает расслабленности. В природе такого не существует. Поэтому почему нравится смотреть на закат, рассвет, вообще на линию горизонта? Потому что она не идеальна. Не идеально равна, не идеально пряма. А здесь все идеально. Забор, дом. Безусловно, это необходимо иметь это в городе, но оно не производит того эффекта, на который просчитывали организаторы, как мне кажется. Het idealisme uit de jaren 60 van de architecten Oscar Niemeyer en Lucio Costa, waarbij de maakbaarheid van de samenleving voorop stond, was gebaseerd op het verlangen stad en natuur op een organische manier bijeen te brengen. 3 generaties uit een familie van ingenieurs kijken opnieuw naar de oude maquette van de stad. Muito bem, essa cidade foi projetada para 500.000 habitantes. Infelizmente, políticos desonestos estão permitindo construir em áreas verdes, que é dita descompressão urbana para evitar sobrecarga no tráfego, entendeu? Estão construindo em áreas que devia ser verdes ou de descompressão urbana. Detalhe que eu queria te falar, eles criaram em volta da Superquadra um cinturão de árvores, tá vendo? A questão do paisagismo, isso para dar qualidade
e o microclima das árvores em cada quadra. E proteger os moradores. Existe o que ele chama de uma escala bucólica, ou seja, a altura dos prédios para não quebrar a ventilação cruzada, não esquentar a cidade e para não matar o horizonte. Aqui em Brasília, em qualquer lugar, você devia estar vendo o horizonte, 360 graus. Olha aí a pamonha, pamonha, pamonha! Pamonha doce, sal, temperada, pamonha, pamonha! Het idealistische project is ingehaald door de harde werkelijkheid van het kapitalisme. Het is geslaagd voor mensen die het financieel goed hebben. De rijken wonen in de dromen van architecten met een socialistische achtergrond. Beveiligd, met speelplaatsen voor de kinderen. Kleurrijk. En de schoonmakers uit de satellietsteden geven die dromen glans. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Eu moro no Céu Azul, lá no Goiás. Mas o Distrito Federal é bom de morar demais também. Bom. A estrada é boa demais, o prédio bom. Os ambientes mais frescos, né? Não é muito caloroso. Mas é bom demais pra caramba. O pessoal trata a gente bem, os moradores, tudo, o pessoal dos prédios, dos portaria. Mas é bom mesmo. Ook in Moskou groeit de stad. Steeds meer mensen willen bij de rijkdom en vooruitgang horen. Er moet snel gebouwd worden. Tekentafeldromen laat men minder toe. Men stapelt en stapelt. De binnensteden worden onbetaalbaar. Verjaagt mensen door de hoge prijzen. Iedereen schuift op. De architecten dienen zoveel mogelijk bewoners op één plek te plaatsen. Dat is de bouwopgave. Thuis in het nu. Ook de woonwensen passen zich daarbij aan. Voor spijt heeft men geen ruimte ingetekend. Добрый день. Добрый день, говорю. Добрый. Не скажите, как вам район тут? Хороший район. Ну, удобно тут, инфраструктура, просто смотрим, еще вот строят что-то вот. Вот здесь вот что планируют? Не знаю. Сказать, нравится. Дорого, чтобы вот однокомнатная квартира за такие деньги стоила. Очень, мне кажется, дорого. Ну, хотелось бы больше, хотелось бы лучше детские площадки, но, в общем, неплохо. У нас своя квартира, мы рады. Ну вот нравится то, что у нас Ашан рядом, магазин Ашан. Очень удобно, то, что там уж все зайдешь, купишь, все как бы недалеко и это самое. Больше ничего нет здесь абсолютно. Поликлиника у нас очень далеко. Это, знаете, вот где стадион Родина, вот ездил сегодня, так это полдня для того, чтобы туда доехать с пересадками, все. Вот то, что не нравится, то, что, конечно, дома сажают один на другом, прям это самое. И вот там сейчас опять новый дом строят во дворе, прям как грибы уже. Дышать нечего. Спасибо. Население из-за того, что огромное количество людей проживает на большой территории, возникают проблемы. Их надо кормить, одевать, обувать, отапливать, обогревать, бензин, парковки. Вот. На тебе как-то сказывается? Ну, конечно, когда встречаешься с людьми, еще там 5 лет назад люди искали место под солнцем, а сейчас они ищут место под парковку.
Современный мегаполис, он, конечно, сильно меняет человека. И ему уже не важно, что происходит с ним или вокруг него, важно где-то припарковаться. Счастье в наличии парковочного места, короче говоря. Вот оно счастье. Меня убивают огромные дома, новостройки с огромным количеством людей, которые вырастают просто с дикой скоростью в Москве и в ближайшем Подмосковье. И вот эта вот плотность населения, когда люди, они вынуждены постоянно встречаться друг с другом. Они почему-то в последнее время друг другу все не рады. Все люди куда-то спешат. Абсолютно разучились улыбаться друг другу. Здороваться я уже вообще молчу. И это все, мне кажется, атмосфера вся эта складывается как раз в основном из-за очень большой плотности населения, когда все вот друг у друга как на ладони, вот в этих больших домах, в районах, где не продохнуть. Als architectuur een gevaarlijk mengsel is van macht en onmacht, dan slaat de balans wel erg vaak door naar onmacht. Buiten bouwt de wereld voort. De eenvormigheid van constructie anonimiseert de stapelflats tot mierennest. Het is bijna onmogelijk om je als individueel te kunnen onderscheiden. En dat is nu juist van essentiële betekenis voor het welbevinden. Binnen kunnen we het maar beter naar onze zin maken. Op kleine schaal de zaken naar onze hand zetten. Misschien biedt alleen het interieur nog een mogelijkheid om te tonen wie men is. A nice designed house is important for me because it also gives people your taste. It shows people who you are. Your house is you. It what represents you. So it has to look beautiful. It has to look. It has to have value. É tudo que nosso gosto mesmo, tudo aqui. A gente nunca contratou nenhum arquiteto, nenhum decorador. É tudo tem um pouquinho meu, um pouquinho dele. É verdade. Nós somos os arquitetos da casa. My environment is very personal. It's very colorful. I'm sure some people would find it insanely colorful. You know, it's not really a minimalist place. Ja, wat ik wel heel fijn vind, is de grote houten tafel die er staat. Ja, dat is ons je kan er met het hele gezin aan zitten, maar je kan er ook met z'n tweeën aan zitten. Je kan er met vrienden zitten. En je kan eraan natafelen. Je kan de kranten lezen, je kan er gesprekken voeren. Dat vind ik echt heel fijn. Zo'n leeftafel is het echt. Het is het centrum van het huis.从房子的面积来说的话，可能这房子是小了点。从这个小区的环境来说，这个小区呢，可能的话，环境也差了些，老了些。但是从人情上来讲呢，这个还是比较恋旧的，我这个人习惯吧。然后这块生活了10多年的这房子，也是有20年了嘛，也是有感情的。Ben huzurlu bir ev isterim. Benim için genişliği, büyüklüğü, yeri, konumu hiç önemli değil. Benim sadece küçücük de olsa huzurlu bir ev isterim. Huzurlu yaşam isterim. Yani çok şaşalı bir şey önemli değil aslında. Küçük de olsa huzur veren bir yer isterim. Hoe vol ook de stad, Moskou is nog altijd omgeven door eindeloos veel platteland. Bijna elke Moscoviet, rijk of arm, kan in het weekend naar zijn dacha vluchten. Daar heft hij de scheiding tussen natuur en cultuur gedeeltelijk op. En vindt hij de kracht om na het weekend
weer tussen de kolossen te kunnen leven. Яблок сколько у нас видела? Давай поищем, может быть, найдем вкусные, сладкие, красивые яблоки. Вот отличное, вот это хорошее яблоко. Тачки его. Мы будем искать какой халат? Да, хорошие в тачку будем класть, а плохие в ведерко в красные. Вот плохое. Плохое, да. Давай в ведерко его. Ну, сюда я езжу уже, наверное, 5-й год. Когда вот с Машей поженились, это вот дача, которую в Советском Союзе получили бабушка с дедушкой Маши. И вот с тех пор уже больше 30 лет здесь живет вся семья, приезжает на выходные, на праздники. Вот ты выезжаешь за границу города, и все вот это вот, все эти политические составляющие, социальные ужасы, злоба, вот какая-то, даже я бы сказала, агрессия местами, она вся остается там. Вот стоит покинуть какой-то там, не знаю, километр, и ты приезжаешь, что тишина, покой, и все прекрасно. И, то есть вот мы уезжаем из города, мы приезжаем на дачу, где вроде тоже много народу, ну, конечно, не так, как в Москве, естественно. Каждый живет в своем отдельном мире, в отдельном домике, с отдельным кусочком земли, травки. Все тут отдыхают, все совсем по-другому друг на друга реагируют, все готовы общаться, улыбаться, здороваться, ходить тут друг к другу в гости, не знаю, яблоками обмениваться, пирогами. И все очень мило и хорошо. Главное, что все проблемы, когда ты приезжаешь сюда, они остаются там. И жить бы здесь и жить. Ну, вот мое видение такое. Мне здесь хорошо. Причем не только мне. Всей моей семье здесь хорошо. Не знаю, а тебе? Тебе тут хорошо? Он вообще все время говорит, что он дерево и должен жить в лесу, поэтому тут... Мне действительно здесь хорошо, но и... Em volta da cidade se criou anel que a gente chama hoje em Brasília de cidade satélite. Seria como se fossem municípios, talvez, em outros estados. Então, são as pessoas que trabalham, são as pessoas de serviço, mas as pessoas que têm menos rentabilidade. Precisam de dinheiro para morar em qualquer lugar. Alguns lugares são mais caros, outros mais baratos. É uma questão de especulação imobiliária e qualidade de vida. Hoje, com o crescimento populacional, toda área que proporciona mais qualidade de vida, devido a uma boa arquitetura, um bom projeto, obviamente se torna mais valorizada. Nós vivemos um mundo capitalista, né? O que é melhor é mais caro. Eu acho que é simples assim. Where I was born, it was all madhouse. Where I was raised up to the age of 18, I was living in a madhouse. So there was no electricity. TV was a luxury. Not even there. I used to go and watch TV at their home. They used to have a TV at their home. We used to go there as children and we watch TV. But in our home, there was no TV. So I grew up admiring these kind of things. And that is why I would like not my children to admire them, but also get them. Ik wou per se niet in een villa-wijk wonen. Ik wil een gemengde buurt, vind ik belangrijk. En het was destijds, toen de kleine kinderen waren, is het een hele veilige buurt voor kinderen om te spelen. Je zit zo met een paar keer trappen op je fiets in de stad. En we grenzen aan het bos hier en aan de sportvelden. Dus het is een ideale locatie. 房子第一够住就行，第二因为我妈他们那边房子比较大，然后岁数越来越大，打扫卫生特别不方便，然后特别吃力。然后我觉得就这种房子，我们现在住的这个房子，我觉得就挺好的。
Çok da büyük olsa, çok da yani köşkte, sarayda, villada da otursan sonuçta Hiçbir huzur kıymeti yok. olmayınca hiçbir değeri olmuyor. Değer, sağlık, huzur Küçük de olmayınca olsa hiçbir şey yok. küçük olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun. Çok da önemli değil yani evin büyüklüğü, küçüklüğü. Ты сейчас счастлив? Да, очень. Очень. Вот. Счастье нашлось. Вот. Очень мы счастливы. Ну, я думаю, в лесу много разных грибов живет. И обязательно какого-нибудь мы встретим. Старичка-грибовичка. А вон он гриб, который мы искали. Где? Вон он на дереве черный. Вот. Видишь? Вот он. Он только невкусный. Да, этот гриб невкусный, несъедобный. Но он все равно же гриб. Смотри, какой большой, красивый. Да, только чего? Как каемочка у него цветная. Так хочется мне его сорвать. Сорвать? А зачем? Пусть он растет. Он же живет в лесу, на дереве. Дерево его дом. А место чудесное. Самое мое любимое здесь это выход в лес. Сейчас сразу через небольшой овражек в лес. Жить на опушке леса, просыпаться утром, выходить. Это дает ощущение счастья, потому что находиться рядом с природой успокаивает. Успокаивает, гармонизирует и выравнивает то электромагнитное поле, которое мы набираем в большом городе. Запах, цвет, линии. Все это выравнивает человека как существо. Ну и человек по своей природе зависит от всего того, что его окружает, потому что и наше жилище, и наша пища — это все, в общем-то, то, что находится вокруг нас. Берегите лес, нам в него возвращаться. Eu acho que a pessoa vai ser mais feliz onde estiver realmente próximo da família e próximo dos amigos. Tirar uma pessoa idosa e vai mudar para o plano piloto, para um lugar bem melhor, de qualidade de vida, de custo de vida. Mas talvez ele comece a tornar infeliz, porque todos os amigos, todos os laços que ele construiu há muitos anos ficou lá. Então, logicamente, talvez um plano piloto, menos qualidade de vida, segurança, etc. Mas isso nem sempre traz felicidade. Os laços, né, emocionais, afetivos, completam muito na questão da felicidade. A felicidade está muito mais vinculada a isso do que as coisas materiais. Zodra het ontwerp af is, geeft de architect zijn schepping aan de tijd. Uiteindelijk is het de mens zelf die zich nestelt en zich schikt naar de omstandigheden. In stad en buitenwijk. In het zoeken naar geluk calculeert en idealiseert de bewoner. En hij laat daarbij zijn verlangens niet gieten in beton of berekende vierkante meters. Waar de stedenbouwer de controle verliest, neemt de bewoner het heft in handen. Buurten ontstaan, eigen patronen, los van de klare lijn van de tekentafel. Mensen kleuren uiteindelijk de stad. En wie het te veel wordt, zoals onze Moskouse fotograaf, kan de blik nog richten op de natuur, met de rug naar de lelijkheid. Пап, знаешь, это дело уже засыпать на зиму. Засыпает на зиму, да, это дерево. Листики все опали, желтенькие лежат на земле. Засыпает на зиму. Оп, листик прилетел еще один. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.